السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، 2020-21 کی سماجی سائنس کی کل بند کارروائی برج کورس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میرے عزیز طلباء، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، کورونا جیسی مہلک بیماری کا دور چلا ہوا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ہر انسان پریشان حال ہے۔ ایسے حالات میں آپ کے مدارس کا آغاز کرنا سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو، اس لیے کیوں نہ ہم یوٹیوب کے ذریعے ای لرننگ کے ذریعے اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے سماجی سائنس کے اس برج کورس میں، اس پل بند کارروائی میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اس پل بند کارروائی میں ہم سماجی سائنس کے بنیادی تصورات پر روشنی ڈالیں گے، جو کہ ہم پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، سماجی سائنس کا احاطہ بہت وسیع ہے۔ اس کا مطالعہ، اس کا احاطہ بہت وسیع و عریض ہونے کی وجہ سے اس کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے اس کا پہلا حصہ تاریخ، ہسٹری، علم سیاسیات، پولیٹیکل سائنس، عمرانیات یا سماجیات، سوشیولوجی، جغرافیہ، معاشیات، اکنامکس، تجارتی تعلیم، بزنس اسٹڈیز۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم ہماری زمین کے متعلق معلومات حاصل کریں، پھر براعظم ہمارا ملک، ہماری حکومت، سماجی حالات، اس پر ایک کے بعد دیگرے روشنی ڈالتے پڑھائی کرتے چلے جائیں گے۔ تو ہم زمین پر رہتے ہیں، یہ نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے، یہاں زندگی کا وجود ہے، اسی لیے ہماری زمین کو رہائشی سیارہ بھی کہتے ہیں، یا پھر اس کو بے مثال سیارہ، آبی سیارہ کہتے ہیں۔ زندگی کے معاون مددگار عناصر یہاں پر ہونے کی وجہ سے اس کو زندہ سیارہ، نادر سیارہ، آبی سیارہ، نیلا سیارہ بھی کہتے ہیں۔ ہماری زمین نظام شمسی کے سیاروں میں 5واں بڑا سیارہ ہے۔ زمین کی شکل جیوڈ کہلاتی ہے۔ زمین دونوں کناروں پر قطبین پر چپٹی اور خط استوا پر ابھری ہوئی ہے۔ زمین کے کل جغرافیائی حصے کا 71% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے اور 29% حصہ خشکی کا حصہ ہے۔ زمین کے خشکی کے بڑے حصے کو بر اعظم کہا جاتا ہے۔ کرۂ زمین کو 7 بر اعظموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو اس طرح ہیں: بر اعظم ایشیا، یوروپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا۔ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہمارا بر اعظم ایشیا ہے اور سب سے چھوٹا بر اعظم آسٹریلیا ہے۔ اسی طرح زمین کے آبی حصوں کو بحر اعظم میں تقسیم کیا گیا، جیسے بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر منجمن شمالی اور بحر منجمن جنوبی، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ اس گلوب میں، اس ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اہم بر اعظم اور بحر اعظم۔ اسی طرح زمین جو کروی شکل کی ہے، اس لیے مقامات کا تعین دشوار ہے، مقامات کا فیصلہ طے کرنا بھی دشوار ہے۔ زمین پر مختلف مقامات کا تعین کرنا اور ایک جگہ کو دوسری جگہ پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں اس گلوب پر چند ایک افقی و عمودی لکیروں کا خطوط کا جال دکھائی دے رہا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ ان کو ہم
अर्जुल बलाद और तुलुल बलाद कहते हैं। जमीन पर खींचे गए इन फर्जी खतूत के जाल को हम अर्जुल बलाद और तुलुल बलाद कहते हैं। जो उफकी चक्कर वाले हैं उनको अर्जुल बलाद कहते हैं। जो उमूदी लकीरें हैं उनको तुलुल बलाद कहते हैं। अर्जुल बलाद की कुल तादाद 180 है। खते इस्तवा से ऊपर 90 और खते इस्तवा से नीचे 90। अहम अर्ज बलद कौन कौन से? सिफर दर्ज अर्ज बलद को खते इस्तवा या दायरा कबीरा कहते हैं। 23.5 दर्जे शुमाली अर्ज बलद खते सरतान, 23.5 दर्जे जुनूबी अर्ज बलद खते जदी कहलाता। इसी तरह 66.5 दर्जे शुमाली अर्ज बलद दायरा खुतबे शुमाली, 66.5 दर्जे जुनूबी अर्ज बलद दायरा खुतबे जुनूबी, 90 दर्जे शुमाली खुतबे शुमाली, 90 दर्जे जुनूबी खुतबे जुनूबी कहलाता। उसी तरह से यहाँ पर इस ग्लोब में आपको जो उमूदी लकीरें दिख रही हैं उसको हम तुलुल बलाद कहते हैं। तुलुल बलाद की कुल तादाद 360 है। तुलुल बलाद को हम वक्त के मुंतखब भी कहते हैं। जैसा कि जमीन अपने महवर पर घूमती रहती है। जमीन की 2 गर्दिशें हैं, एक मदारी गर्दिश, एक महवरी गर्दिश। जमीन सूरज के मदार के गिर्द गर्दिश लगाते लगाते अपने महवर के गिर्द भी घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। तो जमीन की अपनी महवरी गर्दिश का वक्फा एक शमसी दिन यानी 24 घंटे होता है। तो यहाँ पे आपको जो तूल बलद दिखाई दे रहे हैं इनकी कुल तादाद 360 है। सिफर दर्जे जो है वो इंग्लैंड के ग्रीनिच से गुजरती है। इसे खते निस्फुन नहार भी कहा जाता है। इसी तरह से बैनुल अक़वामी खते तारीख, तो एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद का दरमियानी फासला 111 किलोमीटर होता है और कुल 4 मिनट लगते हैं। अगर हम 360 को 4 से ज़रब करेंगे तो कुल यहाँ पर जो है कितने मिनट लगे हमें 1440, उसको फिर 60 से यानी 60 मिनट से हम तकसीम करेंगे तो 24 घंटे लग जाएंगे। तो इस तरह से जमीन को पूरा एक तूले बलद का चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लगते हैं। तो इन तूले बलद के जरिए से हम मुकामी वक्त, मियारी वक्त, वक्त के खित्ते, वक्त के मुंतकों का पता लगाते हैं। उसी तरह से हमारे कुर्रे जमीन को हम 4 कुर्रों में 4 स्पेस में तकसीम करे हैं। कुर्रे हिजरी, कुर्रे आबी, कुर्रे फिजाई और हयातियती कुर्रा। कुर्रा हिजरी किसको कहते हैं? जमीन की खारजी और ज्यादा ठोस परत को हम कुर्रा हिजरी या लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस के मानी ही पत्थर के होते हैं। ये परत निहायत दबीज यानी मोटी होती है। तो जमीन की साख के बारे में भी हम मुतालिया कर चुके हैं। जिस तरह से आप उबला हुआ अंडा देखते हैं उसी तरह जमीन की साख होती है। 3 परत होते हैं उसमें, कशरे अर्ज, कल्बे अर्ज, गिलाफे अर्ज। कुर्रे अर्ज जो है हमारी बहुत से चट्टानों से, पहाड़ों से भी घिरी हुई है। उसी तरह से जमीन की सूरतें या तब्दीलियां भी होते हैं, जिसको हम जमीन की दाखिली कुव्वतें, अंदरूनी कुव्वतें या बैरूनी कुव्वतें कहते हैं। जमीन की अंदरूनी कुव्वतों के जैसे आतिश फिशा और जलजले जैसे अमल होते हैं। आतिश फिशा के मानी जमीन के अंदर पाए जाने वाला मादा यानी पिघला हुआ जो मादा रहता है बाहर निकल आता है। जब ये मादा सतह जमीन पर पहुंचता है तो उसी को लावा कहते हैं। आतिश फिशा मादा उस मादे के फूट पड़ने से वाक़ा होता है। बहुत से किस्म के आतिश फिशा पाए जाते हैं, खासकर गर्म आतिश फिशा या जिंदा आतिश फिशा, बेहरकत आतिश फिशा, बुझा हुआ या मुर्दा आतिश फिशा। उसी तरह जलजले जमीन का अचानक से हिलना या हरकत करना अंदरूनी ताकतों की वजह से जलजला कहलाता है, जो कि बहुत ही भारी
نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سونامی یہ زمین کی اندرونی طاقتیں ہیں۔ اسی طرح سے زمین کی بیرونی طاقتیں اڑیاں کاری، فرسودگی وغیرہ۔ زمین کا دوسرا کرہ ہے آبی کرہ، جس کو ہم ہائیڈروسفیئر بھی کہتے ہیں۔ آبی کرہ کو ہائیڈروسفیئر بھی کہا جاتا ہے۔ زمین کو عام طور پر ہم نیلا سیارہ اور آبی سیارہ کہتے ہیں۔ اس کا تقریباً 71% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے، جس کو ہم بحر اعظموں میں تقسیم کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیج، آبنائے، خاکنائے، خلیج یعنی بحر یا سمندر کا ایک حصہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر چلا جاتا ہے، جیسے کہ ہندوستان کے مشرق میں خلیج بنگال واقع ہے۔ آبنائے ایک تنگ پٹی ہوتی ہے جو پانی کے دو حصوں کو جوڑتی ہے، جیسا کہ آبنائے پاک۔ خاکنائے ایک زمینی کھینچاؤ جو زمین کے دو بڑے حصوں کو ملاتا، اس کو ہم خاکنائے کہتے ہیں۔ اسی طرح سمندروں کے بارے میں، بحری لہروں کے بارے میں، مد و ذر، یہ تمام جو ہے ہم کرہ آبی میں پڑھتے ہیں۔ تیسرا کرہ فضائی کہلاتا ہے، یعنی ہمارے اوپر جو گیسوں کی پتلی پر دھول کے ذرات جو ہمیں زمین کے اطراف دکھائی دیتے ہیں، یہ ہمارا فضائی کرہ ہے۔ اس کی ساخت جیسا کہ آپ کو یہاں پہ تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ فضائی کرہ کو ہم 4 پرتوں میں تقسیم کرتے ہیں: فضائے متلونہ، فضائے قائمہ، فضائے وسطی اور فضائے بالائی۔ تو فضائی کرہ میں ہم موسم اور آب و ہوا کے بارے میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ موسم کس کو کہتے ہیں؟ جغرافیائی عناصر میں ایک مختصر مدت میں ہونے والی تبدیلی کو موسم کہتے ہیں۔ اسی طرح جغرافیائی عناصر میں طویل مدت تک ہونے والی تبدیلی کو ہم آب و ہوا کہتے ہیں، جیسے کہ ہم موسم گرما، موسم سرما، موسم بارش وغیرہ کا مطالعہ کیے ہیں۔ اسی طرح سے ہواؤں کے بہت سے اقسام: مشرقی ہوائیں، مغربی ہوائیں، جنوب مغربی ہوائیں، شمال مشرقی ہوائیں، مخالف تجارتی ہوائیں، قطبی ہوائیں، موسمی ہوائیں اور مقامی ہوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بارش اور بارش کے اقسام کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ تو تاریخ کا پہلا حصہ ہم کہتے، سماجی سائنس کا پہلا حصہ تاریخ ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے کے لیے ہم وسائل کا ہونا، ذرائع کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ذرائع کس کو کہتے ہیں؟ ذرائع تاریخ کے ستون ہوا کرتے ہیں۔ ذرائع کے بغیر تاریخ نہیں ہوتی۔ تاریخ ایک وکیل کی طرح ہے۔ ذرائع کو ہم ادبی ذرائع اور آثار قدیمہ کے ذرائع میں تقسیم کریں۔ ادبی ذرائع میں تحریری ذرائع اور زبانی ذرائع۔ اسی طرح آثار قدیمہ کے ذرائع خطبات، سکے، قدیم عمارتیں یا کھنڈرات وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کلاسز میں ہم مختلف تہذیبوں کے بارے میں مطالعہ کیا۔ ہندوستانی تہذیب جس کو ہم وادی سندھ کی تہذیب کہتے، جو دریائے سندھ کے کنارے پر منحصر، یہ سب سے پہلی شہری تہذیب کہتے۔ اسی طرح مصری تہذیب، چینی تہذیب، امریکی تہذیب، میسوپوٹیمیا کی تہذیب، اس کا بھی مطالعہ کر چکے۔ اور نئے مذاہب کے عروج میں ہم جین مذہب اور بدھ مذہب۔ جین مذہب کے بانی مہاویر تھے۔ انہوں نے 3 رتن کر کے 3 چیزوں کی یہاں پہ تعلیمات دی ہیں: صحیح علم، صحیح خیالات اور عدم تشدد، سچائی کے راستے کے بارے میں انہوں نے تعلیمات دی ہیں۔ بدھ مذہب کے بانی گوتم بدھ تھے۔ انہوں نے 8 اصولوں کی تعلیم دی ہے: صحیح عمل، صحیح بات، صحیح ادراک، صحیح یادداشت، صحیح کوشش، صحیح زندگی، صحیح فیصلہ اور صحیح سوچ۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ میں ہم بہت سے خاندانوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جس میں خاص کر جو ہے موریہ خاندان، کشان خاندان،
गुप्ता खानदान, जनूबी हिंदुस्तान की अहम सल्तनतें, चालुक्य खानदान, राष्ट्रकूट, कदम्बा, गंगा खानदान, बादामी के चालुक्य, कल्याण के चालुक्य वगैरह। इसी तरह समाजी साइंस का दूसरा हिस्सा होता है सियासियात। इनमें सियासियात, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, रियासत, हुकूमत और अवाम के मुतालिक इन ताल्लुकात को बयान करने वाली समाजी साइंस की जो शाख है वो इनमें सियासियात कहलाती है। इनमें सियासियात का मौजू ही सियासत, रियासत होता है। अरस्तु, जिसको हम बाबाए सियासी साइंस कहते हैं, उन्होंने अपनी बुक किताब दी पॉलिटिक्स में सियासत के बारे में लिखा है। रियासत के मुतालिक उलूम जो है सियासत कहलाता है। सियासी साइंस का जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सियासी साइंस मुल्क के वजूद और तरक्की के समझने में मदद अदा करती है। सियासी साइंस के जरिए से हम सियासी साइंस के नजरियात और ख्यालात जैसे शाही खानदान, आजादी, इंसाफ, कानून, मसावात और जंगे अमन के बारे में मुतालिया करते हैं यहाँ पर। इसी तरह सियासी साइंस मुल्क के दस्तूर और कवानीन के मुतालिक मालूमात फराहम करती है। जैसा कि हमारा दस्तूर 26 जनवरी 1950 ईस्वी में अमल में है। हिंदुस्तान का दस्तूर तहरीरी दस्तूर है। दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी दस्तूर हिंदुस्तान का दस्तूर है, जो कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, अवामी जमहूरी हुकूमत के उसूलों पर चलने वाला, अवाम की फलाह बहबूदी वाला दस्तूर हिंदुस्तान का सबसे वसी दस्तूर है। सियासी साइंस हुकूमत के शोबों को भी समझने में मदद देती है, जैसे मजलिस कानून साज, मजलिस आमिला, मजलिस अदलिया और उनके फराइज। जैसा कि आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाई दे रहा है, मजलिस कानून साज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। इसी तरह मजलिस आमिला में सदर, वजीर आजम की कैबिना, और मरकजी मजलिस अदलिया सुप्रीम कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस और दिगर जजों पर मुश्तमिल है। उसी तरह रियासती हुकूमत में मजलिस कानून साज में यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद, मजलिस आमिरा में गवर्नर, वजीर आला की कैबिना। उसी तरह रियासत की आला अदालत हाई कोर्ट कहलाती है। सियासी साइंस हमें अच्छे शहरी और अच्छे रहनुमाओं की तश्कील में मदद देती है। हम अपने बुनियादी हुकूक को जान लेते हैं। हमारे 6 जो बुनियादी हुकूक है, मसावत का हक, आजादी का हक, मजहबी आजादी का हक, ये तमाम बुनियादी हुकूक को हम जान लेते हैं। हमारे बुनियादी फराइज क्या है, रहनुमा उसूल क्या है, इन तमाम बातों का इल्म हमें सियासी साइंस के बदौलत हासिल होता है। उसी तरह इसकी तीसरी शाख है समाजियात, जिसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इंसान एक समाजी जानवर है। इंसान और समाज एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। इंसान समाज के बिना रह नहीं सकता। अगस्ट कोम, जिसको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजियात के बाबा आदम कहते हैं, उनका कहना है कि इंसान और समाज एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। समाजियात हमें एक अच्छे शहरी बनाने में, एक अच्छे इंसान बनाने में बहुत मदद करती है। शख्स की नशोनुमा में मददगार होती है। समाजी अफ़आल में किस तरह से हम हिस्सा लेना समाजी साइंस सिखाती है। खानदान किसको कहते हैं, बिरादरी किसको कहते हैं, गांव किसको कहते हैं, शहरों का वजूद किस तरह हुआ है, आपसी ताल्लुकात किस तरह रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल किस तरह से रखा जाना चाहिए, और समाजी साइंस और दिगर उलूम में किस तरह का ताल्लुक है। इसके अलावा हम बहुत से समाजी दान के बारे में भी मुतालिया करते थे, जैसे अगस्ट कोम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। इसी तरह हिंदुस्तान के हमारे अजीम समाजी दान हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, G.S. खरगे, N.M. श्रीनिवासन और ऐरावती कार्वे, C. पार्वती अम्मा, A.R. देसाई वगैरह। तो ये तमाम जो है हम समाजियात या सोशियोलॉजी में
पढ़ते हैं। मेहनत किसको कहते हैं, मजदूरी किसको कहते हैं, मजदूरी के अकसाम क्या है, किस तरह से रोजी रोटी हमें कमा सकते हैं। तो अब अगली शाख है यहाँ पे मौशियात। जर के इल्म को ही हम मौशियात कहते हैं। जर का इल्म मौशियात कहलाता है। मौशियात के वादम थे, बानी थे एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ का कहना है कि जर के इल्म को हम क्या कहते हैं, मौशियात कहते हैं। मुआशियात का भी जानना बहुत ही जरूरी है। इक्तिसादी सरगर्मियों के तंजीमी निजाम ही मुआशी निजाम कहलाता है। इंसान के बेशुमार ख्वाहिशात होते हैं। इन तमाम ख्वाहिशात की तकमील किस तरह करना, इसके वसाइल कौन से हैं, हमारे आमदनी के जराए कौन से हैं, आमदनी किस तरह से कमाना, इनफरादी आमदनी किसको कहते हैं, कौमी आमदनी किसको कहते हैं, एक फर्द की आमदनी इनफरादी आमदनी, मुल्क के पूरे अफराद की आमदनी कौमी आमदनी होती है। तो इनफरादी आमदनी और कौमी आमदनी में क्या फर्क है। तिजारत किसको कहते हैं, तिजारत के अकसाम, अशिया और खिदमात के लेन देन को हम तिजारत कहते हैं। जिस तरह बैरूनी तिजारत, गैर मुल्की तिजारत और अंदरूनी तिजारत। दरामद किसी चीज को मंगवाना, बरामद किसी चीज को फरोख्त करना, ये तमाम बातों का इल्म हमें मुआशियात बता सकते हैं। इसी तरह से हुकूमत की आमदनी के जराए कौन से हैं, टैक्स किस तरह से हासिल करती है, हुकूमत के अखराजात कौन से हैं, मुल्क को फलाई मुमलिकत बनाने के लिए हुकूमत किस तरह से खर्च कर रही है। इस अखराजात और खर्च का जो तखमीना तैयार करती है, जिसको हम बजट कहते हैं। तो बजट के अकसाम, बजट को किस तरह से हम बचाना, किस तरह से खर्च करना, किस तरह से कौमी आमदनी को बढ़ाते हुए मुल्क को फलाही मुमलिकत बनाना, ये तमाम बातों का इल्म हमें इल्म मुआशियात से मिलता है। इसी तरह से और एक शाख इसी से निकली है तिजारती तालीम। तिजारत किसको कहते हैं, अहम पेशे कौन कौन से हैं, किस तरह से हमारी तिजारती तरक्की होना चाहिए, तिजारत की तरक्की के इर्तिका के बहुत से मराहिल कौन से हैं, ये तमाम बातों का इल्म हमें तिजारती मुताले के जरिए से, तिजारती अकायम के जरिए से होता है। तिजारत की तरक्की किस तरह से की जाए और यहाँ पे सारिफीन तक किस तरह से पहुंचा जाए, सारिफीन की हिफाजत किस तरह की जाए, सारिफीन तक चीजों को कैसा पहुंचाया जाए, सारिफीन के हुकूक की हिफाजत करना, ये तमाम जो हम तिजारती तालीम में पढ़ते हैं। तो एक कुछ जो थे समाजी साइंस के बुनियादी तस्वुरात थे। अब इसके बारे में और डिटेल या वजाहत के साथ हम अपने अगले वीडियो में मुतालिया करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने नुकात आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को देखते हुए इस ब्रिज कोर्स को, इस पुलबंद कार्रवाई को अपने नोटबुक्स में दर्ज कीजिए। इसी पर हम जो है अपना पोस्ट टेस्ट इंशाल्लाह ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।